Hello viewers, sub manuke welcome back kuri ase. Aji bi apni khan osor ekta notun video loina ahe ase. Itya bongjise ami khan namsa de digit ta lapa lambong de ase. To aji do ele apni khan ge information nisna ekta video banaina ani di ase. To আমি আজি ইয়াতে আহা দইলে মাছ পালিনে থাকা খান তেখান লাহাত পৰা মাছ লব কাৰণে আহিনা আছে আমাখান ইটো মাছ দইলে 26 জানুৱাৰী না ৰিপাব্লিক ডে ইটো দিন দে বিকাওলে লাজে মাছ তো স্পেশালি অন টাউন ভিতৰতে থাকা মানুহখান আপনি আন কি ইটো ইনফরমেশন পঞ্চাই দিয়া আছে আপনি আন সব আহিনে মাছ লব পাৰে ground de bikawle ase idu nimide ahibi sob manu ena gorina local ase maso sob manu ahibi lobby aro enjoy gori de moi spot te pongjibo ena gorina apni hande dekhai dibo de chalo to jaze moi dekhao apni hande Wow, beautiful place. Hi. Take it. Itu mana sih? Cek. फॉल नहीं की पीछे नाले भीतर Itu jaga আছে তাতে উঠা আছে মাছ This is na. nè phun ngao và lại phun vậy hơi tiếng tam phun nào vô lại để Test kuru sao? Mình phải cái sắp tới biết bây giờ nó phun đấy, khó với nó khá. Mata gồm rồi đấy. To, hồi chứ, lấy chứ. Nào nằm anh ấy back của nó ra thế. Agi to koi dia nisna. Mondown pitorde taka manuan. Sob manu ahibi. Ena gorna mas to lobby. Khabi enjoy gurbi. Dei bishi bala ase local la ase ami itia aman pungja dam dibi aman dibi. Banai na khilai dise. So aman bi enjoy gurise. Iman tamdu no hobo rate to ita kiman kina hobo etu moi bi kobo na pare olibi iman tamdu no hobo ina bisas ase to thik hai ulai jai ase aman ida to apni khan de itu information to pongjai dibole taka nimide itu video to banai na apni answer da ani di ase so manu balbar thakibi next update aro log korbo dei chalo bye bye